तो पिला माने आमे समस्ते प्रतिदिन यात्रा करूचे तो तमे माने मते कुह जे तमे शेष थर पे लास्ट थर केबे आ कोउथरे यात्रा करथिलो समस्ते कमेंट माध्यम मते जणाइबो। आज मु तुमମାନଙ୍କୁ आमे समस्त यात्री भाग 1 ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅତି ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାଷାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ମାନେ ନ ବୁଝିପାରିବ ଯୋଉଠି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରେଇନେବି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର କରିନେବ। ତ ଚାଲ ଆଉ ଡେରି ନ କରି କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆସ କାମଟି କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ତମର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। 71 456 ତ ଏଠି କେତେ ଲେଖା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ମୋତେ କୁହ। ଏଇଟାରୁ ଏଇଟା କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ନା ସାରେ 111 କେମିତିକା ନା ତମେ କ'ଣ କରିବ 556 କୁ ଫେଡ଼ିଦେବ। ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ବାହାରିବ ନା 111। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଥିରେ 111 ମିଶିକି ହେଇଛି କେତେ 678। ସେମିତି 678 ରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ 111 କୁ ଆଡ୍ କରିଦେବ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାଇଁ। ତମେ 678 ରେ 111 କୁ ଆଡ୍ କରିଦେବ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ। ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା 678 ରେ 111 କୁ ଆଡ୍ କରିଦେବ। ଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା ଏଠି ଲେଖିବ 789 789। ଦେନ୍ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ପୁଣି 101 ଆଡ୍ କରିବ, ପୁଣି 111 ଆଡ୍ କରିବ। 111 ଆଡ୍ କଲେ କେତେ ହେବ ଏଠି ନା 900। ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ପୁଣି 111 କୁ ଆଡ୍ କରିବ। 111 କୁ ଆଡ୍ କଲେ ଆମର ହେଇଯିବ 1011। ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ପୁଣି 111 କୁ ଆଡ୍ କରିଦେବ। ହେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ 1122। ବୁଝିଲା ତ କେମିତି କରିବ। ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ଚलो ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଖ କେମିତିକା କେତେ ଲେଖା ଆଡ୍ ହେଇଛି ତମେ ମାନେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ଦେଇଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏଠି କେତେ ଲେଖା ଆଡ୍ ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। এই দুইটা ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏ ବଡ଼ରୁ ସାନକୁ ଫେଡ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଫେଡ଼ିବା ନା 4200 ରୁ କେତେ ଫେଡ଼ିବା ନା 3150 କୁ ଫେଡ଼ିଦେବା। କେତେ ବାହାରୁଛି 1050। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର 1050 ଲେଖା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଡ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ 1050 ରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ମିଶଉଛେ ଯଦି 1050 ରେ ଦେଇଛି 1050 ଯଦି 1050 ରେ ଆମେ 1050 କୁ ମିଶେଇବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ଆମର 2100 ହେଇଯିବ। ଏଠି କେତେ 2100। 21 ରେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ପୁଣି 1050 ଆଡ୍ କରିବ। କେତେ ହେଇଯିବ 3150। ସେଥିରେ 1050 ଆଡ୍ କଲେ 4200। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାଇଁ। ସେମିତି 4200 ରେ କେତେ ଆଡ୍ କରିବ 1050 ଆଡ୍ କରିବ। କେତେ ହେବ 5250। 5250। 5250 ପୁଣି ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ ପୁଣି 1050 ଆଡ୍ କରିବ। କେତେ ହେବ 6300। 6300 ପୁଣି ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ 1050 କୁ ଆଡ୍ କରିଦେବ। କେତେ ହେବ 7350। 7350। ବୁଝିହେଲା ତ ଏଇଟା 50 7350। ଓକେ ଯିବା ଗଟା ଦେଖିବା। ଗଟା କ'ଣ କରିଛି ଦେଖ ଗଟାରେ କେତେ ଲେଖା ଆଡ୍ ହେଇଛି ନା ଆମର ଅଛି କେତେ 6401। କେତେ ମାଇନସ୍ କରିବା 5501। ତ 6401 ରୁ 5500 ଯଦି 1 ଆମେ ମାଇନସ୍ କରୁଛେ ଆମର କେତେ ବଳୁଛି ନା 900 ଲେଖା। ତାହେଲେ କେତେ ଲେଖା ଇଏ ଆଡ୍ ହେଇଛି 900 ଲେଖା ଆଡ୍ ହେଇଛି। ଦେଖିବା ଚେକ୍ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଆମର ଯଦି ମୁଁ 4601 ରେ 900 କୁ ଯଦି ଆଡ୍ କରିବି ଏଥିରେ 900 କୁ ଯଦି ଆଡ୍ କରିବି ଦେଖିବା ମୋର ହଉଛି ନା ହଉନି। ତ ମୁଁ ଯଦି 900 କୁ ଆଡ୍ କରୁଛି 7301 ବାହାରୁଛି। ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି 900 ଲେଖା ଆଡ୍ ହେଇଛି। ତ ସବୁଥିରେ କ'ଣ କରିବ 900 ଲେଖା ଆଡ୍ କରିଦେବ। ଏଠି କେତେ ଲେଖା ଆଡ୍ କରିବ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା। ଏଠି 900 ଲେଖା ଆଡ୍ କରିବ। କେତେ ଲେଖା ଆଡ୍ କରିବା 900 ଲେଖା। ତ
आमर 7,301 रे 900 आड कले 8,201 8,201 201 है 8,201 से पुणी कौन आड कर पुणी 900 को आड कर केते ना 9,101 9,101 तापर से पुणी कौन आड कर पुणी 900 आड करवा केते हम ना 10,001 10,001 बुझे ना नहीं 10,001 से पुणी कौन आड करवा पुणी 900 आड करवा 900 आड कले केते होची ना 10,901 ये लिख 10,901 बुझे ठीक अच्छे जीवा नेक्स्ट को ना 10,100 थिला 10,200 होइछि तले केते गाडी छि 100 ले गाडी छि 10,300 रो केते 10,400 तापरे 10,500 तापरे 10,600 तापरे 10,700 सेमती एठी केते जिवो 10,800 10,900 तापरे एठी केते 11,000 एठी केते जिवो 11,000 ओके बुझिला तो एति समस्ते खातारे कर दियो आमे नेक्स्ट को जीवा समस्ते स्क्रीनशॉट मार दियो पछरे खातारे कर नबो करदे समस्ते जीवा स्क्रीनशॉट को जो माने न बुझी परिबो जो पिला माने जोटी न बुझी परिबो मते कमेंट सेक्शन में पछारिबो जे सर हम एठी बुझी पाइलुनी तो ताकू मु सेठी ना बुझे देबी किंबा नेक्स्ट वीडियो रे मु तम पई बुझे नेबी आउ थरे ओके समस्ते तो लिखि देलो मु सब इंग्लिश लिखि दीची तमे सब ओडिया रे लिखि नबो हला जीवा नेक्स्ट एति समस्या कर देलो हां सर ठीक अछि जीवा देखो तापरे देखो आसला को तापरे हमको एठु आसला देखो हमको केते देची ना 10,105 10,125 10,125 माइनस करिया केते 10,105 105 माइनस कले केते होची 20 होची ताले एटा केते लेखा ऐड हेची 20 लेखा ऐड हेची बुझिला केते लेखा ऐड हेची 20 लेखा ऐड हेची ताले हम सदरे कोन करबा 20 लेखा ऐड कर जीवा ना हमें 10,125 रे 20 को ऐड करबा ताले 10,145 हे जीवो एटा ताले केते लिखिबा ना 10,145 बुझौची एटा केते लिखिबा ना 10,000 10,145 तापर केते लिखिबो पुणी 20 ऐड कर दियो 10,165 10,165 बुझौची तापर कोन करबा पुणी 20 ऐड कर दबा 10,185 10,185 तापर पुणी कोन करबा 20 ऐड कर दबा पुणी 20 को ऐड करबा 10,205 10,205 पुणी कोन करबा 20 को ऐड कर दबा समस्त एंती 20 को ऐड कर जीवा 10,225 पुणी 20 को ऐड कले 10,200 देखि 10,245 तापरे 10,265 10,285 এই টাইপ রে আমি সমস্ত লিখি নবা বুঝি পারছো তো সমস্তে তারপরে দেখো তারপরে কোন করিছি 10,992 তারপরে 10,993 তাহলে কোন করিব এটি 10,000 इंग्लिश में लिखुची तुम सब ओडिया रे करतबो 10,994 तापर 10,995 10,996 तापर 10,997 सेमिति 10,998 तापर 10,999 10,999 तापर केते हिजिवो
11,000 ବୁଝିହଉଛି। ତାପରେ 11,001 ବୁଝିପାରିଲ ତ ସମସ୍ତେ। ଏଇ ଟାଇପର ଏଇଟାକୁ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ 10,794, 10,796, 10,798 କେତେ ଲେଖା ଆଡ ହେଇଛି? 2 ଲେଖା ଆଡ ହେଇଛି। ସେମିତି 2 ଲେଖା ଆଡ କରି ଚାଲ। 10,798 ଆଡ କଲେ କେତେ ହବ? 10,800, 800 ତାପରେ 10,802 ବୁଝିହଉଛି। ତାପରେ 10,804 ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ ଆଡ କରି ଚାଲିବ। 10,806 ଆଉ ଏ ତିନିଟା ତମେ ନିଜେ କରିନବ ହେଲା। ଏତିଟା ମୁଁ ନିଜେ କରିଦେଲି। 2 ଲେଖା ଆଡ କରିପାରିବନି ତମେ ସବୁ? କରିଦବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଡ କରିଦବ। କରିନବ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୁ। ଏତକ ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ କିମ୍ବା ସବୁ ସ୍କ୍ରିନସଟ ମାରିଦିଅ। ତାକୁ ସବୁ ପଛରେ କରିନବ ସବୁତିକି। ଓକେ, ସରିଲା ଏତକ? ସରିଗଲା ଏତକ? ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କଣ କହିଲା। ଆଉ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା। ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ନା ଦେଇଛି ଆମକୁ ଦେଇଛି ଏଠି କେତେ ନା 73,005 ରୁ ଦେଲା 72,004। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି? କମିଛି ନା। ଏଟା କଣ ହେଇଥିବ? କମିଛି। ତାହେଲେ କଣ କର ନା 73,005 ରୁ କେତେ ଆମେ ମାଇନସ କରିବା? 72,004 କୁ ମାଇନସ କରିଦବା। କେତେ ହଉଛି? 1,001 ଆମର ମାଇନସ ହେଇଛି। କେତେ ମାଇନସ ହେଇଛି? 1,001 ମାଇନସ ହେଇଛି। ତ ସବୁଥିରେ ତମେ ମାନେ କଣ କର? 1,001 କୁ ମାଇନସ କରି କରି ଚାଲ। 1,001 ମାଇନସ କରିବା। ତ 72,000, 72,004 ରୁ 1,001 ଗଲେ କେତେ ହଉଛି? 72,004 ରୁ 1,001 ଫେଡିବା କେତେ ହବ? ନା 71,003, 71,003 ବୁଝିହଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି କଣ କରିବା? ମାଇନସ କରିବା 1,001, 70,002 ଲେଖିବ କେତେ? 70,002 ବୁଝିହଉଛି। ଏଇ ଲେଖିଦବ 70,002। ତାପରେ ପୁଣି ସେଥିରେ କଣ କରିବା? 1,001 କୁ ମାଇନସ କରିବା 69,001 ଲେଖିବ କେତେ? 69,001, 69,001 ରୁ ପୁଣି 1,001 କୁ ମାଇନସ କଲେ ହେଇଯିବ 68,000। ଏ ଲେଖିବ କେତେ? 68,000। ପୁଣି 68,000 ରୁ କଣ କରିବା? 1,001 କୁ ମାଇନସ କରିବା। କେତେ ହେଇଯିବ? 66,999। ସେଥିରେ ପୁଣି କଣ କରିବା? 1,001 କୁ ପୁଣି ଥରେ ମାଇନସ କରିବା। ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ? 65,998, 65,998। ପୁଣି କଣ କରିବା? 1,001 କୁ ମାଇନସ କରିବା। କେତେ ହବ? 64,997। ଓକେ, 997। ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି 64,997 ହେଲା। ଭଲ କି ସବୁ ଠିକ କରିକି ଲେଖିବ। 64,997, 64,997। ସେଥିରୁ ପୁଣି କଣ କରିବା? ନା 1,001 କୁ ମାଇନସ କରିବା। 1,001 କୁ ମାଇନସ କଲେ 63,996 ଲେଖିବ କେତେ? 63,996। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ଦେଖ ଦେଇଛି 82,350, 83,350। ତାହେଲେ କେତେ ଆଡ ହେଇଛି? ନା 82 ରୁ 83 ହେଇଗଲା। 1,000 ଲେଖା ଆଡ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ? ନା 84,000, 84,350। ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ? 85,350। ତାପରେ 86,350। ତାପରେ 87,350, 88,350 ବୁଝିହଉଛି। 88,350। ତାପରେ 99,350, 90,350, 91,350। ତ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ସବୁ ଏଇ 1 ନମ୍ବରଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ କରିନବ। ତ ଆକୁ ସ୍କ୍ରିନସଟ ମାରିଦିଅ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନବ। ଓକେ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର କଣ ଦେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିବା।
जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला आमको संख्या लेखा हेची तार संख्यार नाम लिखिबा किंबा संख्यार नाम लेखा जाइथिबो ताको हम कोन करबा अक्षर रे लिखिबा। ओके तो एई सब जिंस हम बर्तमान में करबा। तो फास्ट तुमको देला एठी लिखि देखो कोन तुमको देछि एठी फास्ट देखो हेची 8045 तो एठी से लिखि देछि तुम पई 8045 जहाँ लिखे ता लिखा 8045 एले कि जो 7200 न ताले एठी कोन लिखिबो 7000 7000 हजार 200 9 9 बुझिला तापर 10599 लिखिबो एठी 10000 10000 500 500 ଅନେଶତ ତାପରେ ଦେଖ 10743 କେତେ ଲିଖିବା 10743 ओके तापर एटा तुमने लिखा जाय 20869 लिखा जाय 20869 तापर एटी कोन लिखिबो 13500 13500 बुझी यही टाइप तुम सब कर 10010 लिख के 10010 बुझे ना नहीं 10010 यही टाइप कर समस्त कर दियो कि स्क्रीनशॉट मार दियो खाता सब कर नब तापर आम नेक्स्ट को करवा करदे समस्ते ठीक अच्छे जीवा नेक्स्ट करवा समस्त हो गला तो हाँ ठीक अच्छे जीवा नेक्स्ट को नेक्स्ट करिया देखा कौन देला देला 56491 एठी कौन लिखिबा ना 56491 तापर एठी कौन दी तुमको संख्या लिख दी देखो 45000 लिखिबो 45000 लिखिदेव 39000 39000 39000 है 39000 500 93 इन सब लिखिबो ओडिया रे ला 93 तापरे 50500 लिखिबो एटी 50000 50000 5 5 है तापरे 26050 26050 50 है 50 ये टाइप सब लिखियो एटी लिखियो केते 81000 81000 81200 ये टाइप सब लिखियो 90009 लिखिदेव 90009 है 90009 एति समझ कर देलो है सब मैनेज करके खाता सब लिखियो है तापर जीवा तार 90009 तापर 23230 23230 तापर 36001 36001 यही टाइप समस्ते खाता सब कर नब ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन करवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करुच्ची ना निम्न रे दिया जाइथिबा संख्या गुडी को स्थान रो बड़ क्रम रे सजाई लेख आवश्यक स्थले संख्या रेखार व्यवहार करि पारिबो तो देखो हमर स्थान रो बड़ क्रम रे सजाई लिखिबा तो मते को आंक भीतर सब सान किए
ताकू फास्ट आगे लिखा देख 40,000 34,000 40,000 34,000 73,000 74,000 47,000 18,000 ताले सब सान लगुच किए ना यही 18,000 सब सान अच्छे फास्ट लिखिदबा 18,926 ये सबुठू सान अच्छी ओके तापर बड़ संख्या किए अच्छी तापर देख ये देख 34,407 लिखी 34,740 तापर कि आसो ना 34,400 ओके तापर कि आसो ना 34,740 ओके तापर कि आस कह तापर 34 गला आसला 40 गला देख 40 40,347 एटा देखिए कते 40,473 यहाँ हम आसो कौन लिखा ना 40,347 तापर आसो किए ना 40,473 473 बुझे तापर देख तापर कि आसला आमर तो यहाँ सब कला हाँ तापर गला तापर देख 47,000 लिखा यहाँ तो सरी 47,000 एटी 73,000 यहाँ 74,000 तापर लिखा 47,000 कौन लिखा ये 47,340 तापर कि आसो ना तापर आसो आमर के 73,000 तापर आस 74,000 है देखिए ये के 73,404 तापर सभा शेष किए आसो ना 74,430 है लिखिदेव 74,430 ये सब बड़ तो ये तुम सान रू बड़ क्रम आम सजेकी लिखिले बुझे आगे सब खातार करनियो जीवा नेक्स्ट को समस्ते करदेल तो ओके ठीक अच्छे जीवा नेक्स्ट को समस्ते वीडियो गुड़ा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर एमती आम सब दिकर क्लास गुड़ी करवा तुम जिते सब नुआ सिलेबस चेंज होती से समस्त क्वेश्चन आंसर गुड़ी आम सब सल्व करवा है जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन जड़े शिक्षार्थी कहले जे 9,990 संख्याटी 49,014 संख्याटी बड़ कारण 9 4 ठार बड़ शिक्षार्थी जनक ठीक कहले कि तुमको कौन लगुच ठीक कहते सी कहले यही गुटिक बड़ यहाँ हूँ छोट ताहले आम जाने बड़ किए हम ना बड़ हम 49,014 कौन ये 9,000 ये 49,000 बड़ किए हूँ 49,000 ताहले आम लिखा ये सी कहले शिक्षक ठीक कहले कि तुम लिख ना शिक्षक ठीक कहले ना कहीं ना ना 9,000 ठू 9,000 ठारू आमर 49,000 टा 49,000 बड़ यही जिनसा लिख है 9,000 ठारू 49,000 बड़ बुझे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन करवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही देख तले दिखाई संख्या रेखा को व्यवहार कर संख्या गुड़िकर स्थान निरूपण कर एवं शून्य स्थान पूर्ण कर 15,000 है 15,000 एटी के ना ये 20,000 ये सब बक्स सब लिख है ए बक्स जेहेतु मोर जगह धरनी से बाहर लिखुची तुम सब बक्स भर लिख ये के 25,000 ताले ये के 30,000 यहाँ 20,000 है यहाँ 15,000 सब 15,000 20,000 25,000 ये के लिखा ना 30,000 30,000 ये के लिखा ना 35,000 सब 5 लेखा आड करके लिख ये के लिख 40,000 40,000 ये के लिखा ना 45,000 तापर 50,000 बुझेगा तो समस्ते एमतीका लिखि नब देख 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 बुझेगा ठीक अच्छे करदेल समस्ते करदेव तो ओके बुझे तो समस्त आटलिस्ट समस्ते बुझा दरकार से मोर दरकार तो से भी पढ़ा दरकार तो से तुम निज निज सांग को सेयार कर समस्ते ना 1478 संख्यार 7 और 4 स्थान बदल लिखिले 1,748 मिल 1,478 जेकोसी दुईटी अंकर स्थान बदल लिखी तुम से 5,500 बड़ जमी हम तो ये कौन देती ना 1,478
478 ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ଦୁଇଟି ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳେଇବା ବୁଝୁଛି ଦୁଇଟି ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳେଇବା ତ କଣ କର ନା ଏଇ 1 ଟାକୁ ନେଇଯାଅ ଏଇ 1 ଟାକୁ ନେଇଯାଅ 8 ପାଖକୁ ଏଇ 8 ଟାଣରେ 1 ଆଗକୁ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା 8471 ହେଲା 8471 ବୁଝିଲା ତ ବୁଝିପାରିଲନି ହଁ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲା ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୁ ନେକ୍ସଟ ଖଟା କରିବା ଦେଖ ଖଟା କେମିତି କରିବା ହବ ତ ଦେଖ ଆମକୁ ଦେଲା 10,593 ବୁଝୁଛି 10,593 ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କଲେ କଣ ହବ ଦେଖ ଏ 3 ଟାକୁ ନେଇଯିବା 5 ପାଖକୁ 5 ଟାକୁ ନେଇଯିବା 3 ପାଖକୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା 10,395 ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ କଣ ହବ ନା 9 ଟାକୁ ନେଇଯିବା 1 ପାଖକୁ 1 ଟା ନେଇଯିବା 9 ପାଖକୁ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ 90,513 ओके 90,513 तो ये सबुठ बड़ संख्या ये सब सान संख्या सब सान ये सब बड़ तो ये आज भिडियो आम एति क्वेश्चन करुचे नेक्स्ट भिडियो आम अन्य क्वेश्चन गुड़िक करवा तो से भिडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को शेयर करनब रोचे देखा नेक्स्ट भिडियो धन्यवाद।